नमस्कार बंधुगण। आज आपण को पुणी स्वतंत्र ओडिशा लाइव चैनल तरफ राज्यर सांबादिक मानकर समस्या उपरे आपण को आलोकपात कराउछु। गरीब किए है, सांबादिक ना विधायक? कहीं कथा आम कहूँ आज राज्य विधानसभा रे विधायक मानकर दरमा बढ़ी जाइछि। वर्ष वर्ष हला सांबादिकंकर पेंशन कथा विचार चली आलोचना हेउछि, किंतु केही भी सांबादिकंक कथा बुझु नाहंती। बहु घात प्रतिघात मध्यरे नुआ सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्ड प्रदान कले, ताहाको नेई बहु आलोचना पर्यालोचना होउतला। सांबादिकंको देबे ना नहीं, जाहे स्वास्थ्य बीमा कार्ड देइछंती। पूर्व सरकार भली स्वास्थ्य बीमा कार्ड आसीछि, ता केते दूर लाभवान हेउछंती सांबादिक माने सेमाने कहिबे। किंतु आज जो घटना घटिछि जे विधायक माने आगुरु 1,11,000 टंका दरमा पाउथुले, एबे मासिक 2,72,000 टंका दरमा पाइबे 2026 जानुआरी ठारू। विधानसभा एक प्रकाश पाई, घोषणा भी होइछि, किंतु सांबादिकंक पई मात्र 10,000 टंकार पेंशन, मासिक पेंशन ता होई परिला नाही आज जाय। सेथिपई आज सारा राज्य रे 30 जिला रे सांबादिक मानक मध्य क्षोभ। विधायक दरमा 2,78,000 हो गला। भत्ता से माने जहां कहते भत्ता बढ़ेले, केवल दरमा बढ़े ना बंधुगण। या मध्य बाचस्पति उपबाचस्पति दरमा भत्ता संशोधन बिल भी पारित होइछि। ओडिशार जो मंत्रिमंडल अछंती सेमानकर दरमा भत्ता तार संशोधन बिल भी पारित होइछि। संसदीय मंत्री मुकेश महालिंग ए भत्ता विधानसभा रे बढ़ाइबा पाई आगत कले, ता पास भी हला। विधायक दरमा 1,11,000 रु 2,78,000 हला। अधिवेशन समय रे जब विधानसभा चालू थबो, जदि विधायक माने गोटे दिन सेठे उपस्थित रहिबे, आगुर 1,500 टंका मिलुतला, एबे ता 3,000 टंका विधानसभा चालुला बेले प्रतिदिन से माने पाइबे आगो को 3,000 टंका। दैनिक गस्त खर्च जो जाउथले एरिया रे से मान को गस्त खर्च दिया जाउथला दिन को 2,000 टंका, एबे ता हे जाइछि दिन को 10,000। जदि राज्य बाहर को जिबे 10,000, ओ एरिया भीतर रहिले ता 2,000। मासिक जानवाहन खर्च जो तांकर पेट्रोल पोड़ा खर्च दिया जाउतला 15,000, एबे ताको दिया जाइछि 50,000। से भली चिकित्सा खर्च आगु को 5,000। कोटी ठंडा काश हेले विधायक को दिया जाउतला 5,000, एबे मिलिबो 20,000 टंका मासको। गाड़ी जदि विधायक माने शौक करके किनिले, ताको दिया जाउतला आगु 5 लाख, एबे 10 लाख टंका नुआ गाड़ी किनिले विधायक माने को मिलिबो। क्वार्टर जदि मिली नथिबो, जो विधायक मानकर जदि मिली नथिबो, से मानको दिन को 2,000 टंका लेखाए भड़ा, जोटी कोटी भड़ा नहीं के रहिथिबे, से मानको 2,000 टंका लेखा राज्य सरकार देबे। किंतु बंधुगण मात्र 10,000 टंका मासको गोटे सांबादिक पाइबा पाई पेंशन पाइबे, ताहा आज जाए विचार चली। विचार सरू नहीं राज्य सरकार। राति पाइले सकाळु हेले कुआ राबे, से भली सांबादिक माने राबंती। रास्ता घाट, बढ़ी पानी, बन्या, दुर्घटना, शीत काकर, खरा कोउठ के मानंतिनी, कैमरा टीए धरी, मोबाइल टीए धरी दौड़ती जो सांबादिक, से माने खोजुचंती पेंशन। निष्पत्ति होइतला जो सांबादिक 15 वर्ष धरी सांबादिकता करिथिबो एवं सेमानंकु मिलिबो पेंशन मासिक 10,000। कौन बा ये तेल लुणर संसार, जो महंगा बाजार मध्य 10,000 टंका अवसर परे से सांबादिक
ତା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନବ ତାହା ବି ଏ ସରକାର ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ବୁଝିଲାନି। ଚାଲିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କର 60 ବର୍ଷ ନା 70 ବର୍ଷ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ ସେ 70 ବର୍ଷ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଯୋଉ 4-5ଟି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସଂଘ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉଭଳି ଅବସର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 60 ବର୍ଷ ନିଅନ୍ତି ସେଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ 60 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ଦିଅ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ହାତୀ ଗଣୁଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣୁଛି କୁମ୍ଭୀର ଗଣୁଛି ସେଭଳି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଗଣନା କଲେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ 8,500 ସାମ୍ବାଦିକ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବେ 70 ବର୍ଷ ନା 60 ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକ କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କେବେ ବି ଦେବେ ତାହା ଏଯାଏ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନାହିଁ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା 1,11,000ରୁ 2,78,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବଢାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ବୁଢା ସାମ୍ବାଦିକ ଟୁକା ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଅଛୁଆ ହୋଇଗଲୁ? ଆମେ କଣ ଷେଣ୍ଢ ବାଡେଇଛୁ? ଆମେ ନେତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛୁ ଖବର ଦଉଛୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ ବନ୍ୟା ପାଣିକି ଯାଉଛୁ ଆମେ କଣ କଲୁ? ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା ନା ଦରମା ଅଛି ନା ପତ୍ର ଅଛି ଆମକୁ କଣ ସରକାର ଚାହିଁବେନି? ଏ ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଦୁଃଖ। ସଂଘ ବି ଡାକରା ଦେଇছে ବିଧାନସଭା ପରେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ କଥା ବୁଝା ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ପିଏମଜି ଆଗରେ ଗଣ ଅନଶନ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।